भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे। जे जना गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। যে जना গৌরাঙ্গা ভাজে সে হো আমার প্রাণ রে, সে হো আমার প্রাণ রে। भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे। आखिर कौन है गौरांगा, कौन है चैतन्य महाप्रभु? वह और कोई नहीं स्वयं राधा और कृष्ण है, जो मात्र 500 साल पहले एक भक्त के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने हरि नाम कीर्तन को गांव-गांव तक पहुंचाया। भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे। जे जना गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। যে जना गौरांगा भाजे সে হো আমার প্রাণ রে, সে হো আমার প্রাণ রে, সে হো আমার প্রাণ রে। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ